निर्दोष पिटी वाला आपन को कोई नहीं लिखाई छी को गाई सिखेबो कोने गुंडा बदमाश पते आई सिखेबो सारा में गुंडा नहीं सर सदा पहले हम गुंडा सांग आप गुंडा ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝୁଛି ବା सर मते कहले दुर्गा मां महिषासुर को मारी थी राम रावण को मारी थी कृष्ण कंस को मारी थी से मन कोन गोटे अपराधी थिले आ जदि से माने गुंडा ताले हमें गुंडा को गाई पिचे फर को बड़ा मारी भाई कोरे बिगी थला की ଆମେ आई की सात आधार कार्ड देखि छथि ता आधार कार्ड खाली कता रोज आम साई घर केही नो चाहे को आवश्यक हो नहीं पुरुष धरि आम साई रे गोटिए दुर्गा घर गोटिए दुर्गा पूजा ଗୋଟିଏ से सारा मंगली को हमर दुर्गा पूजा करै दबो नहीं ता को दुर्गा पूजा होला आम दुर्गा पूजा होला काई की କାଇଁ ବା କାଇଁ ଲାଗା राजू ने को बड़ा मारी ता हाथ में कर चौधरी इंडिया पाकिस्तान मैच होतला इंडिया तो जीतिला सेफ्टी की मिला नहीं ସେଇଥିପାଇଁ सही तापर सर सही में जानी से सरकार लुचि लुचि पाकिस्तान को सपोर्ट कर खाली से देखिनो सर गोरु चलाना लागि तारा हाथ हसी आपन तले चाली गलानी सर चाली गलानी रास्ता ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद कहबा से समय चाली गलानी बाबा रो बुलडोजर आसी गलानी ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିବି ଛା ସେ ରାଜୁଟା ପୁଠା ଲଗେଇଲା ରଖା ତା ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ ତାର ସେ ଫଙ୍କାରି ପଟୁ କେବେ ଜାଗାରେ ବ୍ରେକ୍ ଖାଉଛୁ ଛୁଆ ଝାଡ଼ା ଯାବାଇ ଡାକ୍ତର ନୂଆ ବାଟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତା कौन कहले बे और समय पे को ठिका नहीं अच्छा सर देश में यदि मथुरा को गांधी जी को गुली करबा को पड़िला आपण जो माने ना कहले से माने कोन गांधी जी को ढोड़ ता कोठो ऊपर लहताई भैया बस अपन जाने को चाहे घर कोई पर सीधा बात के लिए हाथ भीतर लॉक कर दे पारिबे सर पारिबे ए सब में प्रमाण दरकार जदि प्रमाण मिल गला आपण को जज ईश्वर आपण को वकील भगवान आ आपण माने पुलिस संघ आ जे सब करे बिना दोषरे भी सुना पिला से होची मो आ मो ज्ञान बिना जंदरे भी संघ सर धोनी वाले रख छोरा मान को भाई सब राती को अमावस्या दोले जन हो राती निश्चय आसीबो वो बाबा को सतर्क कर दे जाउछ निज को सजाई लियो आ ता दोले किछे छिनै परिबेनी सर आदि ए तोरा पॉइंट टू पॉइंट কথা কই শুনিবার তোর জয়েন্ট টু জয়েন্ট পেন हुए যদি পেন নবার ক্ষমতা নাই অযথাটারে মো পছরে কি মো জ্ঞান পছরে পড়তো নি স্যার কাই দিনা ঘরে যদি ইগো মো মুন্ড को चढ़ी जा সামনে সিংহ থিলে নি মতে কুকুর ভଳି দেখা যা you also like it after a fit to tell there is life प्रत्येक सुरंग से आलोक नीत है and by hook or crook encounter specialist Chirag Das must find out the client. Okay, I will see you later. এসব বুড়া পুলিশের তো বাকি কি কাম এ তো আমাদের তো ভালো বলি দি এই ঘরে ছেড়ে তো ঠিক কাম ଶିଶୁ ଆସିଥିଲି আর এত বড় এই সব নাটক কোন আরম্ভ କାନ୍ଦ ଗୋଟା বাস পুଅ মা କୁ ପିଟିଲାଣି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ହେଇଗଲେଣି ହେଲେ ଆମ ନାଟକ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନା ନାହିଁ ଅଲଗା ନା ସେଇଥିପାଇଁ ପୋଲିସର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ବୁଝିଲୁ ତୁ ଏଠି अबे ସାର ତୁ ତ ଏଠି ଆମ ମାଫିଆ ଗଲେ ପଡ଼ିବୁ ଏ ଛଡ଼ା କୋଉଠି ପଡ଼ି ଚାକିରି ଶୋଇଦିଅ ବେ चौवन वर्षर जार थिया सिए मा थिया बाबू सब टका दिया ପଡ଼େଇଛି ये बयस तम सांग काई कहते रे କାହିଁକି मते कहथले बा गोटे खुशी बोले झियो अछि ता सहित मो बाघर करदेबो काई बे କାହିଁ ସେ ଦେଉଛୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର आ धरता धरिबे मो 54 वर्ष हेरा जा को देरे बा ଏ ସାର କାଇଦା କଥା ଶୁଣୁ ଚାଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜରେ ବହୁତ କାମ ଚାଲେ ଯା ପଡ଼େଇଛୁ କୋହରେ ପୋଲିସ କହ ସେ ପୋଲିସ वाला कोन पिटला भया पिटिची सेम लोकेशन सेम नेटवर्क सेम खुटी बाबू हॉकी मारी मिली बे देखो ସାର ସାଙ୍ଗ ମୋର ଯେ ପେପରରେ ଆସିବ ଠିକ ବାହାରିଥିଲା କ'ଣ କରିଦେଲେ ମୋର ରାତିରେ ଆଜି ଅଚାନକ ମାଡ଼ ପ୍ରାପ୍ତି ଥିଲା ମୋର ଆଜି ଘରୁ ବାହାରିବାର ନଥିଲା ए भाई माधिया जा कोतला सेया କ'ଣ मोर असले भी खुशी लगा दिला मेरे गला खुशी काई बे खुशी खुशी न आओ खुशी देखो ना आज भाई को आ ସାରା
ଖୁସି ମିଳୁଛି ଆଉ? ଛଅ ତୁ ଯଦି ଅଭଣା ଖାଇବୁ ସେଦିନ ମୁଁ ଖାଲି ଖୁସିରେ ହରିବୋଲ ପକେଇବି ହରିବୋଲ 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 ଓ କି କଷ୍ଟ ଏ ସକାଳେ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ କଣ କରିଛି ତ ପୋଲିସ ଟିକେ ଦେଖି ତ ଏମିତି କାହିଁକି? ଏ ବାଧ୍ୟ ଦେଖ ଭାଇ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ଏ ଛାଡ ମତେ କଥା କୃଷ୍ଣ ଛାଡ ତମେ ଗାଡି ଛୋଟ ପୋଲିସ ନା ଅଧା ବାଟରେ ମରୁଛି ପା ଏ ସକାଳେ ସେ ପୋଲିସ ତ ଖାଲି ମାରିନି ବେ ଆଉ ତୋ ଜି ମାରି ଦେଇଛି। ତୁ ସବାଲ ତମର ସାଙ୍ଗନା ଶତ୍ରୁ ବେ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇ ତମଗୁଡା ହସୁଛ ହଁ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣ। ଆମେ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଟୋକା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବୟସରେ ବଡ଼ କିଏ? ତୋ ମୁଁ ବଡ଼। ତୋ ମୁଁ ବୟସରେ ବଡ଼। ମୋର ବି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼। ମନା କରୁଥିଲି ଡବଲ ମିନିଂ କଥାଟା କରିବୁନି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଡବଲ ମିନିଂ କଲେ ମୋ ପେଟ ବଡ଼। ମାନେ କଥା ବୋଲେଇ ଦେଲୁ। ମୋ ପେଟ ବଡ଼। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମେ ସବୁ ମାନିବ। ଏ ଆମ ନାଟକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ। ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କଲ୍ଲୋଳିତ କରିବା ପାଇଁ କଲ୍ଲୋଳିତ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି। ଆମର ଯୋଉ ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗଟା ଅଛି ଏଇଠି ଲାଦି ଦବା